Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu'i. Al-babus sadisu utawi bab kang kaping 6 iku fi fadilatil wudu'i iku nerangaken ing dalem nerangaken keutamaane wudu. Bab kaping 7 nerangaken tentang keutamaane wudu. Qala dawuh sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku tawaddoa iku wudu sapa man lis sholati krana amri salat, fa ahsin maka bagusana sop fa ahsana maka bagusaken sapa man al wudu'a ing wudu, summa qama nuli jenengaken sapa man ila sholati maring salat, fa innahu maka setuhune man iku yakhruju iku metu sapa man min khati'atihi bayane saking kesalahane man, kayaumin kaya dina waladat kang lahiraken hu ing man sapa ummuhu sapa ibu man. Dari Kanjeng Nabi, lamun sampeyan wudu maka sempurnakanlah wudunya. Artinya menyempurnakan wudu itu harus memenuhi semua syarat fardu, sunnah dan adab-adabnya. Ya. Di antaranya syarat-syaratnya wudu kan Islam, baligh, berakal. Ya. Lamun misalnya fardune wudu ya niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tartib. Itu fardunya wudu ada 6. Kalau berkumur-kumur, kemudian istinsyak, menghisap air ke dalam hidung, itu masuknya ke dalam sunnahnya wudu. Ada lagi ketika berwudu itu masing-masing anggota ada doanya. Misalnya ketika berkumur-kumur kita berdoa, kalau posisinya di dalam kamar mandi ya cukup dalam hati doanya. Tapi kalau misalnya di masjid yang memang tempatnya itu tempat untuk wudu ya nggak apa-apa, dilafalkan saja. Misalnya berkumur-kumur kita doanya Allahumma skinni min haudi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'sal la azma'u ba'dahu abada. Ya Allah, berilah saya minum dari telaganya Nabi Muhammad, maksudnya telaga itu telaga Kautsar. Nah, dengan meminum itu ka'san la azma'u ba'dahu abada. Sifatnya telaga itu menyegarkan. Ya, yang dimana ketika kita sudah meminum telaga itu la azma'u ba'dahu abada, tidak akan pernah merasa haus selamanya. Nah, telaga Kautsar adanya di surga. Nah, jadi ketika berkumur bacanya Allahumma skinni min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka'sal la azma'u ba'dahu abada. Kemudian ketika menghirup air ke dalam hidung namanya istinsyak, Allahumma la tahrimni ni'amaka wa jannatik. Janganlah haramkan kepadaku segala wewangian yang ada di dalam surga. Nah, itu ketika membasuh muka, Allahumma bayyid wajhi
yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, ketika putihkanlah atau berilah wajah saya cahaya ketika di mana orang-orang itu dibangunkan di alam barzah, wajahnya ada yang hitam, ada yang bercahaya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Jadi nanti ketika di padang mahsyar sudah manusia dimatikan semua, ketika dibangunkan itu macam-macam. Ada yang wajahnya bercahaya, ada yang tidak. Nah, di sini Nabi Muhammad gampang mencirikan umatnya itu dengan melihat bekas air wudhu. Kalau orang yang bekas air wudhu pasti bercahaya. Itu. Kalau orang yang sholat pasti wudhu dulu. Nah, kalau wudhu, nah, itu menjadi ciri umatnya Nabi Muhammad ketika dibangunkan dari padang mahsyar. Itu yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ketika wajah itu diputihkan atau dicahayakan dan dihitamkan. Itu doanya begitu. Kemudian setelah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku. Itu Allahumma a'tini kitabaka biyaminik. Ya Allah, berikanlah saya kitab atau buku catatan ketika nanti di yaumul hisab. Kita itu diberi buku catatan amal. Nah, kalau misalnya kita menerimanya dengan tangan kiri, ya berarti ya alamat. Karena buku catatan tangan kiri itu kebanyakan buruknya. Nah, makanya doanya Allahumma a'tini kitabaka biyaminik. Ya Allah, berikanlah kitab saya dengan tangan kanan. Ketika membasuh tangan kiri, Allahumma la a'tini kitabaka bishimalik. Janganlah berikan kitab saya, kitab-kitabnya Allah dengan tangan kiri. Setelah membasuh tangan, kemudian mengusap sebagian kepala. Ya, kalau wudhu kan, kalau ada rambutnya cukup, karena mashu cukup perwakilan saja. Misalnya mashu kan megang air kemudian diusap, itu cukup. Beda dengan ghuslu. Kalau ghuslu membasuh harus airnya didatangkan ke ini, dibanjur lah laman bahasa kiliyeme, digerujuk. Tapi kalau mashu cukup megang saja kemudian ditempelkan, namanya mashu. Allahumma harim sya'ri wa basyari ala narik. Ya Allah, haramkanlah rambut saya, harim sya'ri wa basyari, dan kulit saya ala narik, atas neraka atau api nerakamu. Setelah mengusap kepala, kemudian sunnahnya membasuh kedua telinga. Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Ketika mengusap telinga, Allahumma ij'alni, ya Allah, jadikanlah pendengaran saya ini mendengarkan sesuatu hal yang baik dan saya mengikuti sesuatu yang baik itu. Jadi misalnya anak wong katanya lagi ngomongkan wong ke beli kerungu, dilalai beli kerungu. Tapi kalau misalnya paksa kerungu, ya kepriben maning paksa kerungu ya. Setelah membasuh telinga, mengusap telinga, kaki. Nah, membasuh kedua kaki. Allahumma tsabbit qadamayya 'alas sirat. Ya Allah, tetapkanlah kedua telapak kaki saya, qadam ya, atau kedua kaki saya di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Yang mana ketika orang-orang itu melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini banyak yang tergelincir. Yang di bawahnya adalah merupakan api neraka. Nah, kita doanya seperti itu. Allahumma tsabbit qadamayya 'alas sirat. Setelah itu, setelah wudu, baru membaca doa setelah wudu. Apa namanya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya bagian dari orang-orang yang bertaubat dan menjadi orang-orang yang mensucikan diri. Setelah itu boleh mengusap air yang bekas wudhu ini, dipercikkan
kemana saja boleh, di tembok, boleh kemana aja. Yang mana nanti ketika di percikan ini, percikan-percikan kita itu menjadi malaikat yang tugasnya meminta istighfar untuk orang yang memercikan tadi. Nah, istighfarnya nggak tanggung-tanggung dari mulai percikan tadi sampai hari kiamat. Nah, itu ada hadisnya. Nah, tapi sebelum itu, setelah itu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairum min alf syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di sini diterangkan yang tadi masalah percikan itu, ma min abdin wala imra'atin tawadda'a fahsin al-wudu thumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha. Nah, balasannya illa a'tahullahu ta'ala bikulli harfin minha mi'ata darajatin. Kalau misalnya orang yang setelah wudu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka Allah membalas setiap hurufnya itu 100 derajat, diangkat derajatnya. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qutratin, dan Allah menjadikan tiap percikan-percikan itu qatarat min wudu'ihi malakan, menjadikan satu percikan itu menjadi malaikat. Yang mana malaikatnya? Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, mendoakan orang yang mendoakan, meminta ampunan untuk orang yang wudu tadi sampai hari kiamat. Ya, bikulli harfin minha mi'ata darajatin. Kadza fi riyadhus shalihin. Wes, ya. Lanjut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawu sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong tawaddoa kang wudu sapa man lis sholati krana amri salat wa shallalan nuli sembayang sapa man, kaffara makang lebur sapa Allahu sapa Allah dunubahu ing dosa man ma ing salat bainahu kang antarane salat kang pertama wa bainas sholati lan antarane salat kang wa bainas sholati lan antarane salat al ukhra kang liya, allati kang taliha kang ngiringi opo allati. Jare Kanjeng Nabi, sapane wong kang wudu terus tas wudu karena sembayang manjing duhur ki wudu, kan Arab sembayang duhur ki wudu dikit. Nah, sawise wudu ki aja langsung sembayang duhur. Wudu setelah sholat setelah sholat sunnah wudu namanya. Nah, wasalla kemudian sembayang, wa kaffarallahu dunubahu ma bainahu wa bainas shalah, maka Allah melebur dosanya antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Di akeh pisan fadilah wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong iku nama iku turu sapa man ala wuduin ing atase wudu. Sapane wong kang turu dalam keadaan punya wudu, sedurunge turu wudu dikit, fa adraka maka nemuni hu ing man, nemuni apa sing nemuni man, opo al mautu opo kematian, fitil kal lailati ing dalam mengkono-mengkono bengi, fahuwa maka utawi man indallahi ing dalam sisine Allah, ing dalam sandinge Allah, iku syahidun iku wong kang mati syahid. Sapane wong sedurunge wudu, mulane jare Kanjeng Nabi sedurunge turu wudu dikit, wudu tuli maca bismillah ping salikur, maca muawwidzatain al-falaq an-nas, tuli istighfar ping 70. Nah, lamun misalnya dalam keadaan turu dua wudu iki kemudian meninggal, maka dia terhitung orang yang mati syahid. Nah, kalau orang yang mati syahid berarti ya balasannya adalah bighairi hisab, ya, tanpa hisab. Wes, wa qala lan dawu sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-naimu utawi wong kang turu, at-tahiru kang suci, iku kas-shaimi kaya wong kang puasa, al-qaimi kang nglakoni sembayang bengi. Jare Kanjeng Nabi, wong kang turu dalam keadaan suci iku kaya wong kang puasa kang lakoni sembayang bengi, lakoni sholat sunnah sembayang bengi ning wulan puasa, berarti witir,
apa rane traweh ya bisa jadi, atau sembahyang sunnah iku padane mengkonon. Mulane ngapa sih anak naumul alim khairum min alfi ibadati jahlin atau abdin. Turu wong alim iku luwih utama ketimbang wong kang beli alim sing ibadah 1000 rakaat misalnya, atau wong bodoh 1000 kang ibadah. Ku karena ya weruh iki kuncinya mengkenan, kuncinya sembahyang apa sedurunge turu wudu dingin. Nah itu pahalanya kan lamun misalnya mati ya kehitung syahid. Atau turuwe dalam keadaan suci iku kaya wong kang puasa kang nglakoni sembahyang bengi. Oh, berarti wis kahitung ku turuwe be kaya sembahyang bengi. Ya, apa maning malah kayak ngomongi wong malah tadi ya. Wa qala lan dawu sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong tawaddoa kang wudu sapa man ala tuhrin ing atase suci kutiba ya mabni maf'ul. Kutiba maka dicatat lahu kadue men opo asyru hasanatin opo 10 piro-piro kebagusan. Jare Kanjeng Nabi, sapane wong kang wudu dalam keadaan suci ya maka dicatat 10 kebagusan. Maksudnya wudu dalam keadaan suci ku arane tajdidul wudu. Kita wis udah wudu ge. Ya, misalnya maghrib wis udah wudu, durung ngentut, manjing isya wudu maning. Iku dicatat sebagai asyru hasanatin, 10 kebagusan. Nah, niatnya oleh niat yang karena posisi wudu, wis dua wudu teli wudu maning kan posisinya durung dua hadas. Tujuannya wudu kan apa arane ngilangkan hadas barang posisinya wis dua wudu, berarti hadasnya langka. Niatnya nawa itu tajdidul wudu. Kita niat memperbarui wudu. Beda hal karo misalnya kita beli wis dua hadas wis ngentut. Ya niatnya lirafil hadatsil asghar, niatnya ngilangaken hadas cilik. Tapi lamun misalnya wis dua wudu tali wudu maning ya nawi itu tajdidul wudu, bila apa-apa. Atau misalnya rafil hadas ya bila apa-apa lah, manjing pada baik. Tapi sing bagus mah ya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Wa qala lan dawu sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata orana sholat liman kadue wong la wudu kang ora wudu sapa man lahu kadue man, wala wudu alan ora ana wudu liman kadue wong lam yadhkur ismallahi, lam yadhkur lan kang ora nyebut sapa man ismallahi ing asmane Gusti Allah. Lam yadhkur ismallahi alaihi ing atase wudu. Jare Kanjeng Nabi, tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu, maksudnya tidak dihitung wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Tapi bismillah ning wudu bukan termasuk menjadi fardu, hanya sunnah saja ya, karena sing fardu arane niat, sunnah wudu apa maca bismillah sebelum wudu. Wa qala lan dawu sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u utawi wudu iku syatrul imani, iku sebagian dari iman. Wa qala lan dawu sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i bikasri shadi wa sukunil muwahhidah tsummal ghain ay aslul wudu. Sibghatul wudu'i utawi asale wudu, kene ku ay aslul wudu, utawi asale wudu iku marrotan. Sibghatul wudu'i utawi asale wudu iku marrotan, iku saambalan. Asale wudu iku sekali. Faman utawi makane sapane wong tawaddoa kang wudu sapa man marrotaini kelawan ping loro, kana maka anak lahu kadue man iku kiflani iku kiflun apa iku kiflani iku aidfani rong tikelan, iku kiflani rong tikelan minal ajri saking pahala. Tikelku artinya kali lipat
2 kali lipat. Paman lan utawi sapane wong tawaddu'a kang wudu sapa man talatan kelawan kaping telu, kelawan ping telu, fa huwa maka utawi man iku wuduul anbiya'i, iku wuduwe para nabi min qabli saking sedurunge isun. Lamun wong kang asale wudu iku ping 1 1 kali. Lamun misale ping loro 2 kali iku pahalane 2 tikel. Lamun tathlis 3 kali iku pahalae kaya wuduwe para nabi sing sedurunge isun dari Kanjeng Nabi. Wes. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullaha sholata ahadikum, la yaqbalu orang nerima sapa Allahu sapa Allah sholata ahadikum ing sholate salah sijine sira kabeh idza ahdatsa ing dalam nalikane hadas sapa ahad hatta yatawaddoa sehingga wudu sapa ahad. Gusti Allah beli bakal nerima sembayange sira kabeh ketika dalam keadaan hadas, kecuali dia harus berwudu. Lawan misalnya langkah banyu kesepen fakdul ma, kesepen banyu angel lah, banyu angel ya tayamum. Karena tayamumnya niatnya dudu raf'ul hadas, dudu niat dudu ngilangaken hadas, tapi listibahatis sholat, karena untuk mengesahkan untuk diperbolehkannya sholat. Kalau tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas, hanya untuk memperbolehkan sholat. Makanya satu sholat satu tayamum. Ketika masuk maghrib dia tayamum, tapi ketika isya meskipun dia masih punya tayamum misalnya belum kentut, ya tetap harus tayamum lagi. Karena yang namanya tayamum itu hanya listibahatis sholat, bukan raf'ul hadas, bukan menghilangkan hadas. Begitu. Wes, waqala lan dawu sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nurin. Al-wudu'u utawi wudu 'alal wudu'i ing atase wudu iku nurun iku cahaya. Nur iku artinya cahaya. Lamun nur kholis, kholis artinya ikhlas. Nur kholis artinya berarti cahaya sing ikhlas. Mbu wong ikhlas dulu ya, moga-moga sih ikhlas. Ala nurin ing atase cahaya. Maksudnya al wudu alal wudu iku wudu di atas wudu, ya berarti tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Nah, iku jare Kanjeng Nabi diumpamakan cahaya di atas cahaya. Ya priben beli diarani cahaya di atas cahaya. Ada wong wudu kan berarti kan wajahnya bersih. Ya, ning akhiratnya kan bersih, ning akhiratnya. Barang anu ditimpa ning wudu maning. Ya, berarti cahaya di atas cahaya. Ya, wis wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa akribina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika wa ma'siyatik wa bi fadlika amma siwak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.